धारणाय सदैव माधातुरे वसन्तं ओंकारमीशं शिवमेव वन्दे पूर्वोत्तरे प्रज्वलितानि धाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधिता पादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि यम्मे सदङ्गे नगरेति नङ्गे विभूषिताङ्गं विविधश्च भोगे सर्वाप्तिमुक्तिप्रदं मीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये महाद्विपश्ये च तटेरवन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरायक्ष मकोरदग्धे केदारमीशं शिवमेकमीडे साहाद्रिशिष्ये विमले वसन्तं गोदावरीतीर पवित्रदेशे यद्दर्शनात् पातकम् आशुनाशं प्रयातितं त्र्यम्बकं मीशमीडे सूताम्रपर्णे जलराशियोगे निबद्धसेतुं विशिखैरसङ्के श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वरकं नियतं नमामि यं डाकि मीशाकि मीका समाजे निषेद्धमानं निषेद्धमानं विशिदाशनिश्च सदैव भीमादि पदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तं हितं नमामि सानन्दमानन्द वने वसन्तं आनन्दकन्दं हृतपापविन्दं वाराणसीनाथ मम नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये लीलाकुबेरम्ब विशालकस्मिन् शमुल्लशन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोद्धार तरस्तवावं विश्वेश्वरकं शरणं प्रपद्ये ज्योतिर्मयं द्वादश लिङ्गकाणां शिवात्मनं प्रोक्तं मिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुजो विभक्ता फलं तदालोक निजं मजेच्च ॐ द्वादश ज्योतिर्लिङ्गेभ्यो नमः। त्र्यम्बकं